अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 6 में विषय गणित में प्रथम चैप्टर जे छे संख्या परिचय तेमां बीजो एक टॉपिक स्थान किंमत विषे जोईशुं। हवे जो आ बधुं आपणे सूचना शुं आपेली छे कि नीचेनी संख्याओमां 5 नी स्थान किंमत लखो। हवे जो एमां आपणे प्रथम संख्या आपी छे कि 68,567। हवे एमां आ बाजू 5 आवेला छे। हवे आपणे जोयुं हतुं कि कोईपण संख्याना सौथी जमणी बाजुना अंकने कयो अंक कहेवाय? दशक एकम। एनी डाबी बाजू दशक, एना पछी 100, 1000 अने 10,000। तो हवे आ संख्यानी अंदर 5 जे छे ते कया स्थान पर आवेलुं छे? तो भाई एकम, दशक अने 100 ना स्थान पर छे। तेथी 5 नी स्थान किंमत केटली थशे? तो 500। हवे जो आपणे बीजी रीते आने लखवुं होय, बीजी रीते याद करवुं होय तो कई रीते करी शकाय कि जे पण अंकनी स्थान किंमत आपणे शोधवी होय तो ए अंक पछी जमणी बाजू जेटला अंको आवे तेटला शून्यो तेनी पाछळ मूकवाना। कई रीते तो आपणे जोईए। जो पहली संख्यानी अंदर 5 पछी केटला अंको आवे छे? 1 अने 2। तो 5 नी स्थान किंमत केटली थाय? तो भाई 5 लखी 5 पछी 1 अने 2 शून्य मूकी देवाना। ए ज रीते जो बीजी जे संख्या छे कि 23,45,678 एमां जुओ कि 5 पछी केटला अंको छे? 1, 2 अने 3। तो 5 नी स्थान किंमत माटे आपणे शुं करीशुं? 5 लखी 5 पछी 1, 2 अने 3 शून्य मूकी दीधा। ए ज रीते त्रीजी संख्यामां जोईए के 5 पछी केटला अंको छे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 नी स्थान किंमत माटे आपणे शुं करीशुं कि 5 लखी 5 पछी 6 शून्य मूकी देवाना। जो आ बाजू आपणे मूक्या छे 1, 2, 3, 4, 5 अने 6। तो जो जवाब शुं आवे छे कि 5 नी स्थान किंमत केटली थशे? भाई 50 लाख। ए ज रीते जो अब बीजो एक टॉपिक है कि नीचेनी संख्याओना दरेक अंकनी स्थान किंमत शोधो। जो ऊपर में शुं कीधुं आपने कि फक्त 5 नी स्थान किंमत शोधो। हवे आ नीचे में शुं आपेलुं छे कि दरेक अंकनी स्थान किंमत लखो। जो पहलू आपने लखेलुं छे 7,12,346। हवे एमां आपणे दरेक अंकनी स्थान किंमत शोधवानी छे। तो जो हवे पहला सौप्रथम आपणे 7 माटे जोईए। तो 7 पछी केटला अंको छे? तो भाई 1, 2, 3, 4, 5। तो 7 नी स्थान किंमत केटली थाय? तो 7 पछी 5 शून्य मूकी देवाना। 1, 2, 3, 4 अने 5। आ तो थई 7 नी स्थान किंमत। 7 नी स्थान किंमत थई। हवे जो 7 पछी आपणे 1 नी स्थान किंमत लखीए। तो 1 पछी केटला अंको छे? 1, 2, 3, 4। तो 1 नी स्थान किंमत माटे शुं करवानुं? 1 लखी 1 पछी 1, 2, 3, 4 शून्य मूकी देवानुं। ए ज रीते हवे 2 छे। तो 2 पछी केटला अंको छे? 1, 2 अने 3। तो 2 नी स्थान किंमत शुं थशे कि 2 पछी 3 शून्य मूकी देवाना। ए ज रीते 3 माटे जुओ कि 3 पछी केटला अंको छे? 1, 2। 3 पछी केटला शून्य मूकी देवाना? 1, 2। तो 3 नी स्थान किंमत केटली थाय? 300। ए ज रीते 4 माटे कि 4 पछी केटला अंको छे जमणी बाजू? तो एक ज अंक छे। तो आपणे शुं करीशुं? 4 लखी 4 पछी 1 शून्य मूकी देवानुं। ए ज रीते जो हवे 6 माटे कि 6 नी जमणी बाजू कोई अंक नथी। तो 6 नी स्थान किंमत शुं थशे? 6 ना 6 ज रहेशे। ए ज रीते जुओ बीजी संख्या आपणने आपेली छे 84,67,920। एमां 8 नी स्थान किंमत केटली थाय? तो आपणे शुं करवानुं कि 8 पछी
કેટલા અંકો છે ગણી લો. 8 પછી જમણી બાજુ કેટલા અંકો છે? જુઓ 1 2 3 4 5 6 6 અંકો છે. તો 8ની સ્થાન કિંમત કેટલી થાય? તો 8ની સ્થાન કિંમતના જવાબમાં 8 લખી 8 પછી 1 2 3 4 5 અને 6 શૂન્ય મૂકી દેવાનું. તો 8ની સ્થાન કિંમત કેટલી થાય? તો 80 લાખ. એ જ રીતે જો 4ની, તો 4ની સ્થાન કિંમત શોધવા માટે તો 4 પછી કેટલા અંકો છે? 1 2 3 4 અને 5. તો 4ની સ્થાન કિંમતના જવાબમાં આપણે શું લખીશું? 4 લખી 4 પછી 5 શૂન્ય 1 2 3 4 5. તો 4ની સ્થાન કિંમત કેટલી થશે? તો આ કેટલા છે? 4 લાખ. એ જ રીતે જુઓ 6 માટે. 6 પછી કેટલા અંકો છે? 1 2 3 4. તો આપણે શું કરીશું કે 6ની સ્થાન કિંમતના જવાબમાં 6 લખી 6 પછી 1 2 3 અને 4 શૂન્ય મૂકી દીધા. તો 6ની સ્થાન કિંમત કેટલી થાય? 60,000. એ જ રીતે 7ની સ્થાન કિંમત, તો 7 પછી કેટલા અંકો છે? 1 2 3. તો 7ની સ્થાન કિંમતના જવાબમાં શું લખીશું? 7 લખી કેટલા શૂન્ય? 3 શૂન્ય 1 2 3. તો 7ની સ્થાન કિંમત કેટલી થાય? 7,000. એ જ રીતે 9 માટે. 9 પછી કેટલા અંકો છે? 2. તો 9 પછી 2 શૂન્ય. એ જ રીતે 2ની સ્થાન કિંમત, તો 2 પછી કેટલો અંક છે? 1 જ. તો 2 પછી આપણે 1 શૂન્ય મૂકી દીધું. છેલ્લે જુઓ 0ની જમણી બાજુ તો કોઈ અંક નથી. તો આપણે શું કરીશું કે 0ની સ્થાન કિંમત તો 0 પોતે. એકમના અંક માટે જમણી બાજુ કોઈ સંખ્યા, કોઈ અંક ન હોય તો તે પોતે જ તેની સ્થાન કિંમત છે. તો આપણી સ્થાન કિંમત જે છે તે બે રીતે આપણે શોધી શકીએ છીએ. એક તો એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, એ રીતે. બીજું આપણે શું જોવાનું છે કે જે તે અંક પછી જમણી બાજુ કેટલા અંક આવેલા છે. જમણી બાજુ જેટલા અંક આવેલા હોય તેટલા શૂન્ય આપણે તેની પાસે મૂકી દઈએ તો તેની સ્થાન કિંમત આપણને મળી જશે. અસ્સલામુ અલૈકુમ.